comme les crevettes pépé. Salam alaikum, marhaba bikoum, Dynamite. Question-réponse, 3 novembre 2018, bienvenue. On va attendre que vous soyez un peu plus nombreux et on va commencer. Salam, j'étais la petite. Ouais. Donc comme toutes les semaines, vos questions, nos réponses, si on peut, si on a une réponse qui peut vous apporter quelque chose, on vous répondra et on va vous présenter les offres de la semaine et les produits de la semaine, etc. etc. Donc bienvenue, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour vous répondre. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci à tous parce que aujourd'hui la page Facebook de Dynamite compte 7 950 abonnés, donc c'est super, on progresse et je vous remercie pour votre confiance. Salut Hajal, Yassine, bienvenue. On essaye de varier les contenus et puis voilà, si vous souhaitez voir d'autres choses que le bodybuilding, etc., on peut varier aussi les contenus. À savoir qu'en ce moment on met un peu de MMA déjà parce que je suis moi-même fan du MMA et parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ce sport-là. Donc merci à tous pour votre confiance et les 7950 personnes, eh ben, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez vos questions, préparez-les. On va faire questions-réponses à la fin de la présentation des produits. N'oubliez pas qu'on a aussi notre tombola. Donc à la fin de la vidéo, quand Oussama va prendre le relais, on fera le tirage pour le... Bonsoir Rachid. On va faire le tirage pour le vainqueur de la semaine d'un produit Amino Énergie de 500 grammes d'une valeur de 500 dirhams. Donc ça c'est en fin de vidéo. Le gagnant aura 6 jours pour se manifester et prendre son produit. Et moi j'espère pour toi Hajal. Alors concernant les news du bodybuilding, assez calme, hormis la polémique autour des déclarations de Ronnie Coleman qui s'en prend à ses médecins pour sa situation actuelle. Vous savez qu'il a subi 10 opérations du dos avec de l'implantation de chevilles, de vis dans sa colonne vertébrale pour écarter ses vertèbres qui sont très tassées à cause de tous les poids hyper lourds qu'il a manipulés pendant sa carrière. Il a fait de grands sacrifices, il a sacrifié son corps pour atteindre son résultat, mais voilà, aujourd'hui, il a 55 ans je crois, et il est incapable de marcher sans soutien, sans un déambulateur ou sans des cannes. Donc c'est assez triste de le voir comme ça. C'est assez triste aussi de voir, à mon avis, qui s'en prend au médecin alors que je pense que il est lui-même un peu responsable de ce qui lui arrive, dans le sens que même après ses premières opérations, il est tout de suite retourné à la salle et a tout de suite recommencé l'entraînement. Il faut toujours privilégier la récupération. Donc si certains d'entre vous sont blessés, ne forcez pas sur vos blessures, car en vieillissant, vous allez subir les séquelles de vos blessures. Rachid Afto, bienvenue. Alors je vais vous toucher 2 mots de l'UFC 230 qui va se tenir cette nuit. Et cette nuit, il y a déjà un championnat du monde des poids lourds entre Derek Lewis et Daniel Cormier, qui est le champion en titre. À savoir que c'est une belle carte, c'est un bel événement parce que vous avez aussi Chris Weidman qui va affronter Jacare Souza. Donc ça aussi, c'est un beau combat. Les deux sont des champions bien installés dans leur discipline. Et un match de cogneur entre Branch et Cannonier. Ça aussi, ça va être un combat intéressant à suivre. Et enfin, on a Adesanya versus Branson. Donc ceux qui suivent le MMA, vous savez qu'on va publier les résultats de ces différents combats demain. Voilà. Donc on va parler un peu des nouveaux produits de la semaine, en commençant par un pré-workout. Donc on a le Dimatiz pré-workout qui vient de rentrer. Vous voyez, donc c'est un peu cher, 450 dirhams pour ce produit. Pourquoi? Parce qu'il est très chargé en citrulline, en bêta-alanine,
8 grammes de citrulline, 3 grammes de bêta-alanine. C'est énorme. Et donc c'est un pré-workout que j'ai eu le temps de tester personnellement en dose individuelle. C'est très fort. Personnellement, je ne peux pas le prendre plus que ça parce que j'ai un peu de tension. Donc pour moi, c'est pas l'idéal. C'est trop excitant. Aussi, nous avons reçu donc de la gamme Rule One 2 produits cette semaine. Donc Rule One Isolate est un nouveau produit. Donc une protéine Isola à 750 dirhams. C'est très bon marché. Une protéine américaine. Voilà ici. Avec 25 grammes de protéines par scoop. 0 fat. 1 gramme de carbs. Pas de sucre. Donc les gens qui cherchent un produit en Isola, pas trop cher, avec quand même 76 servings, c'est un produit que je conseillerais qui est plutôt très intéressant. Donc Rule One Isola disponible. Et toujours chez Rule One, nous avons un gainer qui est déjà installé, qui est déjà connu, mais qui revient avec un prix beaucoup plus abordable. Donc c'est l'affaire du moment pour les gainers secs, les gens qui ont besoin de carbs propres, sans trop de sucre et qui ne veulent pas prendre du mauvais poids. Vous pouvez prendre ce produit qui est très très bien. Pourquoi? Parce que 50 grammes de protéines, d'accord, 75 grammes de glucides, donc de carbs, pour simplement 5 grammes de sucre ici. Vous voyez, c'est à l'envers pour vous, mais je vous le montre quand même. Donc 5 grammes de sucre, vous pouvez faire vos recherches. Et ce produit qui dure 32 jours, d'accord, est à 700 dirhams. Mido Hodim, non, il n'y a pas de créatine animale, on n'a pas ce produit. Tarimad, bonsoir. Et Redam Kranter, Serious Mass, le grand est à 670 et le petit à 450. À savoir que pour les amateurs de gainers sucrés, on a ce produit toujours en promotion, donc le True Mass, bien connu aussi, 50 grammes de protéines, 12 grammes de BCA, 25 grammes d'aminoacides et 1220 kilocalories, d'accord, avec 22 grammes de sucre pour ce produit à base de choufen, d'avoine. Donc ce produit est en promotion en ce moment sur le goût vanille à 590 grammes au lieu de 600. D'accord. Nous avons rentré aussi un nouveau gainer canadien, Mutant Mass, donc 1100 calories, 56 grammes de protéines, 36 grammes d'acides aminés, etc. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Si vous aimez, 800 dirhams, environ 24 jours d'utilisation pour le produit. Si vous êtes fan de super-héros et que vous cherchez un shaker, et ben voilà, on a Wonder Woman. I'm Batman. The Flash. Et Green Lantern pour les amateurs de super-héros. Donc ces shakers sont à 120. Le prix normal de ces shakers à Casa. D'accord. Donc on a toute une gamme d'accessoires qui est rentrée pour les gens qui cherchaient aussi des gants. Nous avons donc fait le choix de partir vers une marque allemande qui s'appelle Shiba, qui ne fournit que des produits de très haute qualité. Donc certains produits sont chers, mais franchement c'est de la très haute qualité et ça vaut le coup. Donc on a des ceintures de force comme celle-ci. Je vous laisse imaginer l'épaisseur, c'est à peu près 1 cm d'épaisseur avec une fermeture accrochée comme ça. Vous ouvrez, vous fermez. Vous pouvez, si vous prenez du poids, déplacer le fermoir. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de rembourrage. Ça, c'est la ceinture de force, vraiment pour les gens qui font de l'haltérophilie, des deadlifts très lourds, des squats très lourds.
de la marque Shiba. Donc c'est 330 dirhams pour cette ceinture. On a un autre modèle un petit peu plus simple, un peu plus traditionnel aussi. Vous voyez, avec le cuir légèrement plus fin, un petit rembourrage ici. Vous voyez, toujours de la marque Shiba, c'est européen. Donc c'est pas les produits pakistanais qu'on trouve en très bon marché, qui ne sont pas du vrai cuir. Donc on a ramené ce genre de produits avec différentes tailles. On a aussi ramené donc les straps de deadlift de différentes couleurs. La ceinture précédente est à 270 dirhams. Les straps de deadlift, on a plusieurs couleurs, noir, rose, jaune, 120 dirhams. Deux types de gants, les gants avec scratch, les gants de force pour les gens qui souhaitent avoir des gants de longue durée avec soutien au niveau des poignets, comme ça. Par contre, ces gants sont assez chers, mais ils dureront longtemps. Encore une fois, la qualité, ça a un prix. Donc ces gants-là sont à 260 si je ne me trompe pas. Il faut que je vérifie, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Donc, marque Shiba avec sangle. Et des gants normaux, plus simples, plus abordables, à 120 dirhams. Toujours de la même marque, d'accord. Donc toute une gamme d'accessoires qui sont rentrés chez Dynamite cette semaine. À savoir que on a toujours notre offre sur la BCA Olympe, 27 servings, d'accord, pour seulement 230 dirhams. Notre offre sur la BCA complexe gélule, donc 4 gélules par jour, 100 servings, d'accord. Il y a 400 capsules dans ce pot. Le prix initial, c'est 400 dirhams. Nous avons descendu à 320 pour un pot. Et si vous prenez une whey ou bien deux pots, on la sort à 250 dirhams. Nous avons beaucoup de stock. C'est pour ça que nous souhaitons encourager les gens à varier les produits. On a aussi bien sûr la Olympe BCA en version grand modèle, donc 69 servings ici, pour 360 dirhams au lieu de 380, donc une petite réduction. Et je rappelle que on a lancé une petite offre pour Nitrotech. Donc l'offre en question, c'est pour tous les goûts Toast S'mores, donc c'est guimauve grillé, décadent brownie, gâteau d'anniversaire. On fait une réduction à 555 dirhams au lieu de 600 pour que les gens testent de nouveaux goûts sur la Nitrotech plutôt que toujours vanille et chocolat. Un vapeur s'il te plaît. Je peux avoir un vapeur, j'ai fait tomber. Excusez-moi. Donc, enfin, pour finir, avant de passer la parole à Oussama, pour ceux qui ont des questions en arabe, Vapor X5 de Muscletech en promotion, date limite de consommation au janvier 2019. Donc il reste encore 2 mois complets. Le produit seul à 300 dirhams et le produit avec une whey 200 dirhams. Et si vous achetez deux produits, 2 fois 200 dirhams, d'accord. Donc c'est une offre à saisir pour les gens qui consomment beaucoup de pré-workout. Il y a 30 jours d'utilisation de produit, il y a encore 60 jours, plus que 60 jours avant la date de péremption, qui n'est qu'une date conseillée d'utilisation. Le produit ne va pas exploser et vous non plus si vous le consommez après que la date soit un petit peu dépassée, d'accord. Donc ce produit à 200 dirhams en deuxième produit. Et on a une offre sur Extend aussi. Je peux avoir une Extend s'il vous plaît? Donc l'Extend, un produit que tout le monde aime bien, prix unitaire à la pièce 350 dirhams. Et enfin, si vous avez acheté une whey, vous pouvez acheter ce produit à 300 dirhams. Et si vous achetez deux Extend, vous l'avez à 600 dirhams. Donc voilà pour moi. Et je vais passer la parole à Oussama en espérant que vous avez quelques questions et ainsi de suite. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis encore merci. Salut Youssef. Je vous dis encore merci pour les 7946 abonnés de la page Dynamite. On espère que vous êtes satisfaits.
Faites-nous part si vous souhaitez voir des nouveaux contenus, si vous souhaitez qu'on parle d'autres sports aussi, on peut le faire. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je laisse la parole à Oussama. الصوت دابا الصوت مزيان. الا كان الصوت مزيان شي واحد يقول لي وي او نو. داكوغ. نعاود نجاوب على سيريوز ماس. واحد كان سولني على سيريوز ماس عندنا 5 كيلونس ب 670 درهم، 2 كيلو 700 داير 450 درهم. كيف قال مسيو جوناثان عندنا بزاف ديال لي برودوي اللي جاو هاد لا سيمين، دي باك برومو دي شيكر جداد. من بين لي غينر اللي وصلونا هاد السيمانه رول وان غينر، هذا كيتعتبر من انقى لي غينر. النسبه ديال البروتين فيه طالعه باغابور لي غينر الاخرين. عندك 145 غرام بودر، يعني بورسيون وحده كتهز 145 غرام بودر فيها 50 غرام بروتين و75 غرام كربوهيدرات، يعني النسبه ديال البروتين طالعه بزاف. هذا البري ديالو دابا برومو ب 700 درهم بلاصه 900 درهم، كان من قبل كان 900 درهم. رولوان غينر هذا فيه 4 كيلو اونس. الناس اللي كيقلبوا على وزن خاصهم وزن قليل، يعني ما عندهمش، ما كيقلبوش على وزن زايد بزاف، خاصهم غير شي دفعه قليله. هذا هو ديالك، وكياخذ 32 يوم، فيه 32 سيرفين. لي غينر كلهم اغلبيه ما واصلينش لهاد 32 ديال 4 كيلو ونص. هذا الوحيد اللي فيه 32 سيرفين وفيه 4 كيلو ونص، من غير اللي فيه 7 كيلو 9 كيلو. رولوان غينر كاين في شوكولا ايفاني، هذا 700 درهم. غينر الاخر اللي جانا حتى هو هاد السيمانه الميتون ماس. ميتون هذا غني على التعريف، هذا برودوي كنديان. هذا فيه 1000 كالوري و56 غرام بروتين و36 غرام احماض امينيه. هاد القيمه الغذائيه كاينه في 156 غرام بودر، 156 غرام بودر. هذا فيه 6 كيلو و800، بري ديالو 800 درهم. وانواع الكربوهيدرات اللي فيه
شوفان، شعير، بطاطا حلوه. هادو هما انواع الكربوهيدرات اللي فيه، يعني كربوهيدرات نقيه. هذا البري ديالو 800 درهم، 6 كيلو 800. الرولوان بي سي ا. رولوان بي سي ا 60 سيرفين. هذا السينابيل 380 درهم، فيها 60 سيرفين، 60 سكوب، نفس لا مارك ديال الجينر اللي وريتكم دابا. 380 درهم 60 سكوب. avec goût. Mamada. النكهات اللي فيه كاين فروت بانش، اورنج، بلو راسبيري، ودلاح، ووترميلون. في نكهات. الوغ نكملوا بنفس لا مارك اللي بدينا بها الاولى. الرولوان هذا لاوي بروتين ايزولات ديال الرولوان حتى هو يلاه جانا 100% ايزولات، زيرو فات، زيرو سكر. وانواع البروتين اللي فيه لاوي ايزولات ولاوي هيدروليز واي بروتين. ما فيش كونسونطري، يعني سريع في الامتصاص. صفر سكر، صفر فات. نسبة ديال البروتين 25 غرام بروتين بار سكوب. رولوان فيه 76 سيرفين. البري ديالو 750 درهم، 750. 100% ايزولات. سوبر ماس غينر سير هذا كاين. سوبر ماس غينر هذا 4 كيلو ونص، 700 درهم. سوبر ماس غينر. وكاين ديال 2 كيلو و700، 450 درهم. 2 كيلو 700 سوبر ماس غينر داير 450 درهم. سوبر ماس عندنا فيه فاني شوكولا. جامبو روبتور. ما بقاش سي حسن، ما بقاش عندنا جامبو، قريب يجي ان شاء الله. الو نكملوا مع ندوزو كملنا لي برودوي. لي شيكر ديجا شفتوهم. لي سانتور لا مارك اللي يلاه جاتنا شيبا، ماشي ديال اتاي. ماشي ديالها تاهي. شيبا جاونا فيها لي سانتور، لي غون، لي سونغل. لي غون عندنا فيها كاين جوج الانواع. هادي شوف كيف دايره 100% جلد. هادي نقدر ندير ميم نركبها تشوف كيفاش كتجي في اللبسه. سانتور ديال بصح. Tu vas mourir. عرفتش واش كنبان لكم مزيان ولا لا؟ سامبل في التركاب ديالها، ماشي كومبليكي وزوينه. هنا تتركبها. Petit pour toi. هادي اس Yes. فوالا. يعني حتى في اللبسه ديالها زوينه، كتحس بظهرك واقف. يعني ملي تسالي منها ما تضطرش تحيدها بحال الاخرين اللي فيهم داك البزيم. يكفي انك تحلها هاك صافي وانت مرخوف تكمل السيونس ديالك عادي. ماشي تحطها وتجي ما تلقاهاش في بلاصه فين حطيتيها، كيمشيو في بلاصه. شوف العرض ديالها. كاينه الاخرى هذه حتى هي شيبه 100% جلد، ماشي كارطون من الداخل. هذه يلاه وصلت من لا مارك، هذه من المانيا 100% جلد. سي حسن شمن وحده الاولى اللي وريتكم هذيك 330 دابا. 300 نورمالمون هاد الثمن ديالها طالع بزاف. هاد لو بري اللي كاين دابا غير بحال بري د لونسمون. هذيك 330، هذه
هادي شحال بقى نسيت. 260. هادي 260 260 ولكن جلد ماشي كارطون من الداخل، حيت كاين بحالهم كيديروا 130 درهم 120 درهم. هادي 100% جلد. يعني شوف ماشي بحال الاخرى تتكون واقفه تتشدها وتتبقى. هادي لا، هادي تقدر تثنيها من عند جلد 260. ونكملوا بلي زاكسيسوار ديال شيبا. كاين جاونا هادو ديغون مارك اصليين، مارك اصليه. فوالا في اللبسه ديالها زوينه. هادي 120. عارف كاين غادي يقول هاد الثمن بزاف، لا هادي كدير 40، ولكن تتشوفها ان شاء الله غادي يبان لك الفرق. شتي احسن سيريوز ولا سوبرمان؟ كاينه الكون الاخرى ديال شيبا. فوالا هادي كون سيبور البواني او ميم طون. هادي مع لاصقه. فوالا هادو هما لي زاكسيسوار اللي جاونا اوي لي سونغل حتى هما. جاونا هادو حتى هما. شحال دير ليه تشوف تقل. شي حاجات رول واي بروتين. سي عبدو ناصري. رول كاين الكونسونطري، كاين هذا، كاين هذا الكونسونطري. هذا البري ديالو 650 درهم. وكاين ايزولات، هذا 100% ايزولات، هذا 750 درهم. الفرق بيناتهم 100 درهم. ولكن هذا 100% ايزو، ما فيش كونسونطري، فيه الايزولات والهيدرولايز. سي ادم شي حاجه ديال التضخيم كيف وريتكم دابا. هاد لي برودوي جداد اللي جاونا، رولوان غينر والميتوماس، هادو كلهم دي برودوي دي كومبليمون خاصين التضخيم، كيكون فيهم الكربوهيدرات. كاين هما كاين سوبر ماس، كاين ماموت، كاين ماموت، هادو كلهم صالحين للتضخيم. فوالا طالع الفوق. ميرسي. سيريدا عندك لي دو برودوي زوينين، غير كل واحد باش كتلقاه فيت الاخر بهدف، فيت هدف شويه في البروتين، هدف فيت الاخر في الاحماض الامينيه. عندك سوبر ماس طالع السيريوز ماس في لي زاسيد اميني، فيتو في لي زاسيد اميني. سيريوز ماس حتى هو فيه، ولكن سوبر ماس طالع اكثر. اما النسبه ديال البروتين تقريبا بحال نسبه الكربوهيدرات ما كاينش فرق بزاف، ميم لي كالوري تقريبا ما كاينش فرق كبير. سيريوز ماس البري ديالو 670، سوبر ماس 700 درهم. العفو سيريدا، مرحبا. بور لا ماس اش غادي نقول لك، احسن حاجه، اول حاجه بلوتو ماشي احسن حاجه، راه هي الماكله ديالك.
البروتين اولا غينير اولا واي بروتين، هذاك كيبقى مكمل، يعني كتكمل به داكشي اللي ناقصك. راه تاخذ احسن كومبليمون، احسن واي بروتين اولا احسن غينير، راه الا ما كانتش الماكله ديالك مزيانه، ما كنتيش منظم وقتك، ما كانش الالتزام، راه ما غاديش تكون النتيجه. احسن حاجه تقاد وقتك، تقاد ماكلتك، هذه اول حاجه. من بعد الا شفتي راسك ما قادرش انك تدخل الكربوهيدرات في الماكله، اولا الميتابوليزم ديالك طالعه بزاف، الجسم ديالك كيحرق بزاف، اولا كدير ايفور كتير يعني في الايام، يعني في السيمانه كامله، هنا غتحتاج تخدم بانغينا اللي كيكون فيه بروتين زائد الكربوهيدرات. رضا لو بري ما تمسك هنا. نو رضا لو بري ديالاش ما تمسك هنا. نو ماشي هذاك. رضا لو بري ديال سيريوز ماس 670 درهم 5 كيلونس، و لو بري ديال الصغير ديالو 2 كيلو 700 450 درهم. سوبر ماس 5 كيلونس 700 درهم، الصغير ديالو 2 كيلو 700 ديال 450 درهم. سي عبد الله حجوي مرحبا. ماس الكينر كاين موجود، باقي الميم بري دابا 900 درهم. سي ادم محل عندنا في جديده. اسامه على حسب ما عرفتش لوبجيكتيف ديالك و النظام الغذائي ديالك، اشنو اللي غالب فيه اكثر، واش الكربوهيدرات البروتين، واش عندك الوقت باش تدخل الكربوهيدرات الشهيه مزيانه. الا كان عندك هذا الشيء كامل والجسم ديالك ما كيحرقش بزاف، غنقول لك خذ واي بروتين، لانه هو اللي غالي في السوق. مثلا بغيتي ما بغيتيش تستعمل كومبليمون انت كاع، بغيتي تدخل بروتين وتدخل كربوهيدرات غير من الماكله، مشيتي للمارشي غادي تقدى اغلى حاجه غادي الحاجه اللي غادي تكلفك فلوس هما مصادر البروتين، الدجاج، اللحم، بيض، الحليب، ماشي هو ثمن البطاطا، الروز، لي بات ولا الشوفان. سورس بروتين ديما غالي على السورس ديال الكاربس. انت الا كان عندك الوقت وعندك شهيه مزيانه والجسم ديالك ما كيحرقش بزاف، تقدر تخدمها بالواي بروتين، والكربوهيدرات غادي تدخلها من الماكله. الا كان العكس، هنا غادي تدخلها نكينه، غير ديك البوش الاولى، باغ لا سويت كتكمل بلاوي. سياسين ماستيك موجود، ماستيك 3 كيلو 180 565 درهم. ودابا عندنا كاين باك ديال ماستيك، عندك ماستيك و فابور اكس 5 بري ورك اوت ديالو فيه 30 سيرفين بلوس ان شيكر 720 درهم. باك ماستيك و فابور 720 درهم بلوس ان شيكر. سياسين ماستيك هذا كينر كيصلح للتضخيم، فيه كربوهيدرات والبروتين، اي كومبليمون فيه كربوهيدرات زائد بروتين، هذا مكمل كيصلح للتضخيم، يعني صالح لك في الفتره ديال التضخيم. وداخل فيه الكرياتين، كينر الوحيد اللي طالعه فيه نسبه الكرياتين ماستيك. العفو ادم مرحبا. Il y a un client qui vient de faire un achat, donc on va mettre. هذا كليون يلاه خدا برودوي دابا، فيكو مازال ما درناش التيراج، يلاه خدا برودوي غير دابا، غادي ندخلوه حتى هو معنا للسحب. على فان. الله يقولوا راه درنا غير ورقه وحده، انت راه عامره. ها وي
شويه نديرو التيراج ان شاء الله ديال نشوفوا شكون اللي رابح معنا اليوم ديال هذا السبت. وي درنا اون اوفر على الاكستاند. كاين واحد الفئه من الناس ما فهماتش لوفر. عندك اكستاند وحده 350 درهم، خديتي دوز اكستاند ب 600 درهم، يعني بحال 300 درهم الوحده. خديتي واي بروتين او لا غينر مع اكستاند، الاكستاند كتبقى ب 300 ماشي 350. باغ اكزومبل خديتي مثلا رول 1 ب 650، هذه غتاخذها ب 300. خديتي ان غينر عاوتاني هذه غتاخذها ب 300. الا خديتي دوز اكستاند 350 درهم، خديتي دوز اكستاند باردون ب 600 درهم، وحده ب 300 درهم. السلام عليكم. السلام. بونجور. سي اشرف مازال ما داز التيراج، باقي التيراج ما داز. السلام عليكم. السلام عليكم. كاين سوبر ماس ابراهيم، سوبر ماس كاين 5 كيلو ونص ب 700 درهم، 2 كيلو و700 ب 450 درهم. دونك لوفر ديال ليكستاند واضحه دابا ياك، وحده ب 350 درهم، جوج ب 600 درهم. اكستاند مع واي بروتين او لا غينر كتبقى 300 درهم. نيتروتيك كيف ما كاينه لوفر ديال ماستيك مع الفابور ب 720 درهم، كاين نيتروتيك مع فابور وشيكر ب 745 درهم. 745 درهم فابور ونيترو فابور ونيتروتيك وشيكر. سي بدر التيراج دابا ان شاء الله. موان شير دي بارك الله فيك سي اشرف. بي سي ا 21 Si tu veux participer. 200 غرام، هذه اقل وحده في الثمن دابا 230 درهم اون برومو. 21 اعلى تركيبه ديال البي سي ا اللي كاينه دابا متواجده حاليا، يعني داخله قانونيه هاد الساعه. 21 اولم 230 درهم، هذه برومو، هذه فيها 28 سيرفين. Le prix à gagner cette semaine. ولو برودوي اللي عندنا اغاني في هاد السيمانه والسيمانات اللي جايين ان شاء الله حتى هما. في كل سبت عندنا رابح واحد اللي كياخذ امينو انرجي، و طومبولا راه كيف ما عارفين راه ديجا شرحناها، كدير اشا ب 350 درهم وكتدخل السحب 350 درهم والفوق. اي برودوي خديتي المهم 350 درهم والفوق كتدخل السحب. الا جات الورقه ديالك جات في السحب نهار السبت بحال دابا غنديرو التيراج، عندك هاد لو برودوي هذا اغاني، هذا ب 500 درهم امينو انرجي. الدراري اللي ما غاديش يطلعوا معنا في التيراج اليوم، اللي ما جاتش فيهم الورقه ديالهم غتبقى حتى لو 5 جونفي 5 يناير 5 شهر واحد غادي يكون سحب كبير. في بلاصه ما غناخذوا رابح واحد غادي نهزوا 3 الورقات، يعني 3 ديال لي غانيو، وكل واحد عنده نيتروتيك واي بروتين ب 600 درهم بلس ان شيكر غراتوي. Les pré-workouts sans créatine disponibles. Je les apporte. كاين Je t'apporte. عندنا هذا سي حمزه، كاين هذا البري وركاوت، كاين هذا سون كرياتين، هذا 370 درهم في 25 سيرفي. 370 درهم من رول 1. عندنا كاين عندنا هذا كاين عندنا هذا البري وركاوت حتى هو، هذا من اليت لابس، الشركه اللي كدير الماس الجينر ديجا عرفتو. هذا سون كرياتين فيه 40 سيرفين. كاين هذا حتى هو
هذا تا هو ما فيش كرياتين بري ورك اوت ديماتيز. هذا اللي يلاه جانا تا هو هاد لاسمان. هذا فيه 20 سيرفين، هذا 450 درهم. وكاين هذا البيتانكو، هذا السون كرياتين، هذا 290 درهم فيه 30 سيرفين بيتانكو. كاين شادو، هذا طالع في الكافيين 350 ملغ ديال الكافيين باغ دوز. شادو من كوبرا لابس، نفس الشركه اللي عندها الكورس. الكورس غير الكورس فيه الكرياتين، هذا ما فيش كرياتين. سي بون. شويه ناقصه وخاصني نمسك السبليمنت اللي عنده المية بوطابيلتي ابا بروغرام الماكله ماشي الاخر. دونك الا ما كنتيش سي اسامه كتدخل كربوهيدرات في الماكله وضعيف، راه غتشوف الكينر اللي طالع في لي كالوري وطالع في الكربوهيدرات. بغيتي كربوهيدرات نقيه بزاف، كاين ماموت وكاين الميتون، ميتون ماس اللي يلاه وريتكم دابا. هذا فيه 1100 كالوري، فيه 6 كيلو 800. هذا من بين احسن لي جينر. كاين هذا الماس فيوزيون، هادو كلهم دي برودوي جداد اللي يلاه دخلونا. هذا من نيترابوليك. كاين هذا حتى هو زوين. وكاين الماموت، ماموت ماس. هادو كلهم انواع الكربوهيدرات اللي فيهم يعني ما فيهمش سكريات، ما طالعينش في السكريات. الماموت ماس فيه الشوفان، طاطا حلوه والكينوا. هادو انواع الكربوهيدرات اللي فيه نسبه السكريات طايحه بزاف. هذا فيه 7 كيلو قل 200، 6 كيلو 800. فوالا. سي حمزه، شادو 430 درهم. شادو 430 درهم. نبيل فتاح، احنا في جديده، سونتر مرحبا وقيصريه باريس جديده. جيمس 670 درهم. 670. Bonjour, ça y tirage. est, on a fini. يلا نديرو التيراج. C'est bon? باقي Il y a un achat ou pas? وي غادي ياخذ هذا باش فين ياخذ ياخذ لي برودوي ديالو ندخلو التيراج. Tu veux repartir? Ah ok, on va attendre 2 minutes alors. نتسناو واحد 2 دقائق الدري يدير لاشا ديالو. On a 2 clients qui sont en train d'acheter, on met le ticket et on y va. Un ticket de plus. هذا واحد. Donc, désolé, petit changement. Donc vous voyez, les tickets sont là, on va faire le mélange devant vous et on va tirer. Et voilà. Voilà. Ticket de la semaine. Mademoiselle, juge ticket. Ticket wahed. Donc on mélange, on attend. Encore une fois, merci à tous. J'espère que vous êtes satisfaits. On est de confiance, cette parole. Dynamite power. Mazel. Oussama. Serbi rask. Alors, inquiétez, puisque Oussama est en train de... Bon, juste vous montrer ce qui se passe dans le magasin, d'accord? Vous voyez, ici, on a 2 clients qui sont en train de faire un achat et qui veulent absolument participer au tirage de cette semaine. Voilà. On voit un petit tour du magasin vite fait. La déco. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, on est à El Jadida, centre Marhaba, et aussi une succursale à Qissariat Baris. Alors,
Ah, j'ai pas compris ce que tu as dit, Ashraf, mais je suis sûr que c'est très bien. Rachid, Aftour. Allez, les 2 tickets, s'il vous plaît. Il y a des gens qui attendent 50 millions de dollars. En tout cas, ajoutez-moi au tombola. ايوا اجيت شي حاجه فوق من 350 سي شعيب بزوي و غادي تكون تما في لا بواط. Et je rappelle que qu'on gagne chaque semaine, tous les samedis, Amino Énergie 500 grammes, une valeur de 530 dirhams. C'est de l'argent quand même, hein. Machi qu'il faut aller, hein. Machi zerlia. Ah. Et ouais, si t'es pas au courant, choyé. On a publié des posts une semaine avant. On fait des vidéos toutes les semaines. Il faut suivre, il faut être fidèle de Dynamite. Oui, Ashraf, là, le Barteka, il y a 2 clients qui font un achat. Chauffe, chauffe. Chauffe. Tu fais bien? Ah, chauffe. Eux aussi, ils veulent participer, ils veulent prendre ton cadeau. On vous prévient, Chouaïb, il faut être fidèle sur la page. Regarde bien. Il y a un mass gainer, super mass gainer كاين 700 درهم ديال 5 كيلو و 450 ديال 3 كيلو. شي جابوني غيدا سولت لك. La prochaine fois tu participes, c'est toutes les semaines, chaque fois qu'on fait un achat فوق من 350 في ticket ديال tombola participation. Allô maman. Je peux avoir les tickets s'il vous plaît. Le ticket. Attention. Hein. Je vais faire le tirage moi-même cette semaine. Yop. Mazel Wahed. Non, c'est bon. C'est fini? Ok, c'est fini. Karima. On mélange. Elle a bien tiré. Je regarde pas. Ah, tire. Alors, tatan. Alors, Ayman El Ratas. Alors, je ne sais pas si j'ai prononcé correctement. Voici le nom. Ratas. Hein, c'est quoi? Ayman El Ratas. Ayman El Ratas. Voilà, tu as. Si tu es là connecté, manifeste-toi. Tu viens avec ta carte de fidélité et tu récupères ton cadeau. Tu as, sinon, jusqu'à samedi. Tu as jusqu'à samedi pour te manifester et venir au magasin récupérer ton produit. Ok? Donc, je rappelle, Ayman El Ratas, gagnant du Amino Énergie de cette semaine. Hop. Voilà. N'oubliez pas, cette nuit, UFC 230, Cormier versus Lewis en championnat du monde des poids lourds. Chris Weidman versus Jacare Souza. Pardon. Un beau combat. Il y a vraiment des beaux combats ce soir. Si vous avez l'occasion de regarder l'UFC, regardez, c'est très intéressant. Alors, Chouaïb, qu'est-ce que tu dis? Tu viens pendant la dernière semaine du mois, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas trop de gens au moins. Eh ouais, tu te trompes, il y a toujours du monde chez Dynamite à servir. Chouaïb. Salam alaikum, à bientôt. À la semaine prochaine, 18h. D'accord? Facebook Live. Tirage au sort de la tombola de la semaine prochaine. Tous les semaines, 18h. Salam alaikum.